जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला के अंदर जो है वो तारीख़ का जो है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए, उनके रिलीफ़ के लिए। ये ऑपरेशन की तफ़सीलात आपके साथ अगर मैं शेयर करूँगा तो यकीनी तौर पर वो काफ़ी हैरानकुन भी होंगी और इंटरेस्टिंग भी होने जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। आज तकरीबन कोई 4 से 5 दिन हो गए हैं कि जलालपुर पीरवाला जो है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ था। वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 फीट पानी था। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 से 12 फीट पानी आया क्यों वहाँ पे। ये इलाका बच सकता था, इसको बचाया जा सकता था, लेकिन इसको नहीं बचाया गया। किसकी गफ़लत थी, किसकी कोताही थी? इसके अलावा एक अहम चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करनी है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपसी लड़ाई है, वो एक हुकूमती शख्सियत की ज़ुबानी हम तक पहुँची है। वो भी आपके साथ हम लोगों ने शेयर करनी है कि ये क्या कहानी है, क्या मामला जो है वो जनाब वो क्या कहते हैं ना कि पिछले खाते जो हैं वो क्या मामला चल रहे हैं। ये आप जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो सैलाबी सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। इस वक़्त जनाब सतलुज और चनाब के अंदर जो है वो पानी के रेले जो हैं उसी तरह मौजूद हैं, जबकि रावी जो है वो ठंडा हो चुका है। रावी तकरीबन रावी ने जो है वो सिर्फ़ 2 से 3 दिन जो है वो अपना आप दिखाया, रावी बिखरा, लेकिन उसके बाद रावी का पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब जिस जगह पर ये तीनों दरिया जाके मिलते हैं, सतलुज, चनाब, रावी, जिस जगह पर ये जरा के मिलते हैं वो जनूबी पंजाब का इलाका है और उसको पंजनत कहते हैं। अब उस पंजनत के इलाके में जब ये दरिया मिलते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इन तीनों दरियाओं का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इस मर्तबा पानी जो है वो उस मतलब इलाके की कैपेसिटी से ज़्यादा था। उस पंजनत बैराज की कैपेसिटी से पानी ज़्यादा था, जिसकी वजह से पानी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर दाखिल हो गया और जिसकी वजह से जलालपुर पीरवाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है इलाका। अब तो मतलब सतलुज के इर्द-गिर्द जितनी आबादियाँ हैं वो मुतासिर हो रही हैं, लेकिन शुक्र है कि गुजरात, वज़ीराबाद ये साइड जो है वो फ़िलवक़्त क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अलीपुर वाली साइड जो है वहाँ पे स्टिल बहुत ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल है, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं। 10 से 12 फ़िट का पानी है, लोग जान बचाने के लिए ऊँची जगहों पे चढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे सबको। जलालपुर पीरवाला के ऑपरेशन की कहानी मैंने आपको बतानी है। जलालपुर पीरवाला में आज से तकरीबन कुछ 4 दिन पहले जो है वो पानी जाना शुरू हुआ था। अगर पानी को एक बंद था, एक बंद को अगर तोड़ दिया जाता, उसमें शगाफ़ कर दिया जाता, तो ये पानी जो है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, बल्कि दूसरी तरफ पानी निकल जाता। लेकिन दूसरी तरफ एक वहाँ के ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को बचाने के लिए वहाँ के जो ज़िले इंतज़ामिया के अफ़सरान थे, उन्होंने ये शगाफ़ बंद पे नहीं डाला, जिसकी वजह से पानी जो है वो पूरे के पूरे शहर जलालपुर पीरवाला में दाखिल हो गया और ये पूरे का पूरा शहर जो है वो पानी में डूब गया। 10 से 12 फीट का पानी अभी भी उस इलाके में मौजूद है। आज मजबूरन हुकूमत को और जो भी इदारे वहाँ पे मौजूद थे सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए, उनको इस जगह पर बंद में शगाफ़ डालना पड़ा और पानी का बहाव जो है उसको कम करना पड़ा। यही काम जो है वो अगर आज से 4 दिन पहले हो जाता तो लाखों लोग जो है वो बच जाते। 4 दिनों के दौरान जनाब वहाँ पे लाखों लोग महसूर थे, लोगों का पुरसाने हाल नहीं था। कल जब मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ का दौरा किया जलालपुर का, तो वहाँ के लोगों की कुछ सुनी गई। जब जाके देखा हुकूमती मशीनरी ने कि हालात तो काफ़ी ख़राब हैं, लोग बड़ी तादाद में फँसे हैं, लोगों के पास कश्तियाँ नहीं हैं, स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं, कश्तियाँ ऑपरेट करने वाले लोग नहीं हैं। तो वहाँ पे फिर जो हुकूमती इदारों की तरफ से जितनी कश्तियाँ थी वो डिप्लॉय की गईं, कुछ लोगों ने कश्तियाँ जो हैं वो वहाँ पे रज़ाकाराना तौर पर पहुँचाईं। जितने प्राइवेट कश्ती ऑपरेटर्स थे उन लोगों को हुकूमत ने लगाम डाली और आज ऑपरेशन तकरीबन कुछ 14 घंटे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद तकरीबन तमाम लोगों को वहाँ से महफूज़ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर के अंदर जो फ्लड रिलीफ़ कैंप लगाया गया है, उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है लोगों का फ्लड रिलीफ़ कैंप्स में मुंतकिल होने के बाद शुरू होगा। वो कैसे?
کہ جناب اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو، وہ ایک تو ہوگا خوراک کا، دوسرا صاف پانی کا، پھر وہاں پہ پانی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلیں گی ان سے بچاؤ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ ریلیف یوں کہہ لیں کہ کیمپ اور ریلیف کا کام چیلنجنگ سچویشن ہے۔ لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ پانی اب یہاں سے آہستہ آہستہ سندھ کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ لاکھوں، تقریباً کوئی 10 لاکھ افراد کو ابھی تک ایویکویٹ کر لیا گیا ہے سندھ کے جن علاقوں سے اس پانی نے گزرنا ہے وہاں سے، اور مزید کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کم از کم یہ المیہ نہ ہو کہ لوگ پھنسے ہوئے ہوں اور ان کے لیے کشتیاں جو ہیں وہ میسر نہ ہوں۔ اب یہ تو سیلابی صورتحال تقریباً، اب یہ پانی جو ہے وہ جب سندھ سے گزرے گا مزید تقریباً کوئی 10 سے 15 دن جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے مشکل کے ہیں۔ اس کے بعد یہی دریائی پانی جو ہے وہ سمندر میں شامل ہو جائے گا اور اس سے پاکستانیوں کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکے گی۔ کوئی یوں کہہ لیں کہ داد رسی تو نہیں ہو سکے گی، لیکن جان چھوٹ جائے گی اس سیلابی پانی سے پاکستانیوں کی۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، ایک سیاسی خبر جناب۔ آصف کرمانی صاحب آپ کو یاد ہوگا، نون لیگ کے ڈائی ہارٹ کارکن بھی تھے، رہنما بھی تھے۔ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ آج بیان کی ہے اور بڑی حیران کن چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر رہی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں حکومت کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ کہتی ہے کہ یہ حکومت بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے، مطمئن ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ مطلب آرمی چیف جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ اور جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو دفاع کر رہی ہے حکومت کا، لیکن حکومت اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر رہی۔ ہاں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کو جب اسی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ باہر نکالے گی یا اس حکومت کو سیٹ اپ سے باہر نکالا جائے گا، یعنی یہ حکومت ختم کر دی جائے گی، اس وقت جو حکومت کی موجودہ کارکردگی ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نہ مہنگائی کم ہوئی ہے، نہ چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، نہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کارڈ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا جا رہا ہے کہ کل کو جب لوگ ہم سے پوچھیں گے ہماری کارکردگی کے حوالے سے، تو ہم لوگوں کو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کام ہی نہیں کرنے دیا، آپ کے سامنے ان کے بیانات کے سب کچھ تو وہ کر رہے تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہونے والی ہے آئندہ جب بھی یہ حکومت جو ہے وہ سیٹ اپ سے نکلے گی۔ حکومت نے یہ کارڈ جو ہے نا وہ اس وقت سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کارڈ جو ہے وہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا، آنے والے چند دنوں میں یہ کارڈ آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر گھر جا رہی ہے، اور آپ کو اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ حکومتی حلقوں کی طرف سے سننے کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔